नमस्कार मु प्रियंका आपण मन को स्वागत करछु मो चैनल तरफ आसंत आम देखा 1 अगस्ट रु 7 अगस्ट मध्य कौन रही आपणकर मेष ठार मीन राशि 12 राशि साप्ताहिक राशिफल किपर कट आपणकर ये सप्ताह कौन कले आप कि उपाय कले आप पाइबे शुभफल। तो प्रथम देखा आम ये सप्ताह चंद्रमा गोचर क्यों क्यों राशि रोचे आपणकर ये सप्ताह प्रथमे सिंह कन्या तुला विछ राशि आपणकर चंद्रमा गोचर रोचे। एवं देखिए मेष राशि आपंकर किपर कट पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम भाव में चंद्रमा रोचंती आपंकर सप्ताह आरंभ पे किसी चिंता रहा पाई कौन कौन करेंगे पे किसी ना कि असुविधा करेंगे जहाँद्वारा कि आपको दृष्टि देवाक पड़ो देखा पड़ो सप्ताह मध्य आपंकर किसी ना कि शत्रु की हैरान करपारती किंतु दूर बहु दिन थी कष्ट लाघव हम आप किसी ना कि टेंशन थे किसी कम को नहीं शारीरिक कष्ट पाते से समस्या दूर हो पारिवारिक सुख शांति आपरे सप्ताह को आप भल करने प्रत्येक दिन संध्या बेले आप हनुमान का 40 पाठ करूँ सप्ताह आपंकर बहुत भल जीव। एवं देखिए वृष राशि आपंकर सप्ताह किपर कट वृष राशि आपंकर चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम चंद्रमा रोच जहाँद्वारा कि आपंकर किसी कलह लगिपे कि कलह लगी स्थान ठार आप दूरे रुहतु से फसतु ना सन्तान मैंने आपंकर किसी सम्मान पाइपारती आपंकर सम्मान द्वारा ख्याति अर्जन करपारती सन्तान मैंने किसी जिनस आप लोन करपारती किसी नुआ बिजनेस करने को चाहते किसी लोन करेंगे किसी आगे पारे पारिवारिक सुख शांति पाइपारती। सप्ताह भल करने सका उठी आप गोरु मान को खावाक दिंतु गाई गोरु जो मैंने रास्तार बुलूँ बुला गाई से खावाक दिंतु सप्ताह बहुत भल जीव। मिथुन राशि तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ भाव में चंद्रमा रोच सप्ताह आरंभ आपंकर सांगसाथी मान सहित सब संपर्क बहुत भल कटो सांगसाथी मान सहित टाइम स्पेंड करेंगे और किसी ना कि छोट मोट यात्रा करपारती किसी सन्तान मान को नहीं किसी समस्या आसपे शारीरिक कष्ट से पाइपारती आपंकर सप्ताह शेष कि बहुत दिन किसी चिंता थी से चिंता दूर हो पारे किसी बुलाबुली करपारती सप्ताह आपंकर भी बहुत भल कटो सप्ताह भल करने महादेव पाखक जल अभिषेक करते आप ना तो आप सप्ताह बहुत भल कटो। एवं देखा आम कर्कट राशि सप्ताह किपर कटुची कर्कट राशि आपंकर सप्ताह द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम स्थान में रोचन चंद्रमा आपंकर सप्ताह आरंभ कौन हो आपंकर सप्ताह आरंभ किसी ना कि घर किसी शॉपिंग करपारती सांगसाथी मान सहित मिसी बुली हो निजे हो किसी घर जिन उपकरण आप किसी आनीपारती सप्ताह शेष आपंकर किसी ना कि घर समस्या रोचे किसी माँ सहित किसी संपर्क खराब रहा कि जुक्ति तर्क हम आर्गुमेंट हम सब समस्या आपंकर देखा आपंकर सप्ताह शेष में किसी ना कि आप पे किसी बाहर को जापारती टाइम स्पेंड करपारती जो कम कर किसी सम्मान पाइपारती कर्कट राशि आपंकर सप्ताह भल करने आप सप्ताह निश्चय भाव में आप करूँ ना कि छोट छोट पे किसी स्वीट्स दिंतु खावाई सप्ताह आपंकर बहुत भल जीव। सिंह राशि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाव में चंद्रमा रोचन सप्ताह आरंभ आपंकर किसी ना कि सप्ताह किसी बहुत बढ़िया किसी आप पाइपारती किसी खुशी खबर पाइपारती किसी कम को नहीं हो किसी बिजनेस को नहीं हो किसी कम को नहीं किसी खुशी खबर आप पाइपारती सप्ताह मध्य आप किसी छोट मोट यात्रा करपारती सांगसाथी दूर बंधु आप सहित दर्शन करपारती सांगसाथी देखा साक्षात हो पाए सप्ताह शेष आप किसी छोट मोट यात्रा करपारती किसी उत्तम भोजन लाभ हो पारे किसी आप किसी गिफ्ट भी पाइपारती बेसिक माँ को नहीं खुशी रही माँ को नहीं किसी बाहर को बुलाक जापारती सप्ताह को भल करने सिंह राशि जो मैंने अच्छा किसी देवी पीठ अच्छी से बाहर बसुवा किसी भिखारी मानक आप सहयोग करूँ निश्चय सप्ताह आपंकर भल हो। कन्या राशि आप द्वादश प्रथम द्वितीय तृतीय भाव में चंद्रमा रोचन तो आपंकर सप्ताह आरंभ कौन करेंगे सप्ताह आरंभ आपंकर किसी खर्च हो पारे बड़ अमाउंटर किसी खर्च हो पारे मेडिकल किसी खर्च हो पारे हठात कौन कारण देह सुस्थ हो जहाँद्वारा कि आपंकर किसी मेडिकल खर्च हो पारे सप्ताह मध्य आपंकर किसी समस्या रोला से समाधान हम किसी संपत्ति आपको लाभ हो पारे किसी पैतृक संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं पैतृक संपत्ति को नहीं झगड़ा चलता से समस्या समाधान हम सप्ताह शेष में आप किसी सांग मान सहित किसी गेट टुगेदर करपारती किसी बाहर को बुलवाक जापारती। कन्या राशि आपंकर सप्ताह को भल करने सप्ताह को आपड़ कौन करेंगे ना सप्ताह गाई को घास खावाक दिंतु कि गाई को बेसी खावाक दबा बाहर गो माता सेवा करवा ये सब आपंकर सप्ताह बहुत भल कटो। तुला राशि आपंकर एकादश द्वादश और प्रथम द्वितीय भाव में चंद्रमा रोचन तो ये सप्ताह आरंभ आप कौन करेंगे ना ये सप्ताह आरंभ
ଆପଣ କିଛି ଆୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଢ଼ିପାରେ, କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ କିଛି ଆୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦେଖାଉନଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଆୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଢ଼ିପାରେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ବଗେରା କିଛି ହୋଇପାରେ। ତୁଳା ରାଶି ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଦହିରେ ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଦହି ଆପଣ ନେଇ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବିଛା ରାଶି ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସପ୍ତାହ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସପ୍ତାହରୁ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କର୍ମରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବା କିଛି କାମ ମିଳୁନଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଜବ୍ ମିଳିବାର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବାର ଅଛି, ବୁଲାବୁଲି କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ସପ୍ତାହ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଛା ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରସାଦ କରନ୍ତୁ, ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଗୁଡ଼ ତିଆରି ଜିନିଷ ଆପଣ ପିଠା କରି ଭୋଗ କରି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ହନୁମାନଙ୍କୁ। ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ କାମକୁ ନେଇ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ହୋଇପାରେ, ହଠାତ୍ କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗ କିଛି ବାହାରିପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଶେଷକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜଗି ଚାହିଁ ଚଳନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ସପ୍ତାହରେ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ଆପଣ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ହେଲେ ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବେସନ ଲଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହ ଭଲ ହେଇଯିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ମହିଳାମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ, ଆପଣ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ସମୟରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ହାଉସୱାଇଫ୍ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପୁରୁଣା କିଛି ରୋଗ ଥିଲା ଦୂର ହୋଇଯିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ପିତାଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କହିବାକୁ ଗଲେ ସପ୍ତାହ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଉଛି। ସପ୍ତାହ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଉକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସପ୍ତାହ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଋଣ କାରଜ କରିପାରେ, କିଛି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି, ପଇସା କିଛି ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଫେରି ପାଇପାରିବେନି, ଅସୁବିଧା ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିପାରନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବହୁତ ଭଲରେ କାଟିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ତ ସେ ଦେଖି ଚାହିଁ କିଛି ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ହୋଇପାରେ, ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆପଣ କିଛି ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସପ୍ତାହ ଆପଣ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ କିଛି ଗରିବ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କପଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିକାରୀ, ସେ କପଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ପାର ରାଶିର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆସିବି। ନମସ୍କାର।